कनक दुर्गा तुई कनक दुर्गा तुई करुची वंदना तुम्भ चरणे अरे करुची वंदना मालो दोषन धर अरे करुची वंदना मालो दोषन धर करुची वंदना मालो तुम्भ पयर आ कंठे मोर विजय कर कनक दुर्गा आ कंठे मोर विजय कर शुण हे गायक पचारुची मुई शुण हे गायक पचारुची मुई गोटी गोटी करी मते देव बुझाई जेतबले बाबू की मु आसी नथिली आ हसी हसी गिरी बाबू मु तो आसिली गला बले बाबू गिरे मोर वजन दीधार नुह तो खसी जाइछि पूर्ण आउ पुओ आहार बसन आए गायक आउ कहिबो आहार प्रसन आसिला बेले हसी हसी आसिली गला गला बेले दी धार नुह खसैरी गली आसिला बेले हसी हसी आसिलो गला बेले दी धार नुह खसैरी गली दी ढाल नुह खसैरी हां नवबनिता रे नवबनिता काहे गे उतर एता रुदरे मथा रे नवबनिता हसी हसी आसिल गला बेले दी ढाल लुह बाहार दी ढाल लुह बाहार कराई दे गल बापा घरे झील ओई जन्म दुई कूल गीता बोली बड़ श्रद्धा मन झील शाशु कर जाई परिवार जा कर पुणी जे लुह झरई हंगर ए दिगरे गले मन पाउनु यद्यपि ए विषय रे न पाइला मन गे न पाइला मन अन्य विवरण एबे देबा बुझाइला आसिला बेले हसी हसी आसीला गला बेले पुणी दी ढाल लुह गाड़ी गला जयरे जन्म पुणी मोरे मरण जयरे जन्म पुणी मोरे मरण जिते बेले माता पिता हेले कोठाब हेले कोठाब पूर्व कर्म घेनी गर्भे प्रवेश होई जीव माता पिता खेले कठाब पूर्वर्जित कर्म घेनी प्रवेश ए दिगरे मन पाउनु जन्म हला बेले खुशी लगी मला समस्त आखि नाई 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 से दिगे नाई अच्छा अबे रामायण मध्यरु मो देवी बुझाई फिटी जाऊ रामायण कहिले कि मन जीव पाई फिटी जाऊ आसिला बेले खुशी रे आसीतिला गोला बेले दी माठिया लुह काढिला ठीक जब सीता माता पुणी गोले बनवास 750 शाशु कांदिले पुणी अवश्य जिते बेले सीता जनकपुर अयोध्या को आसिले राम विवाह देखी बड़ श्रद्धा गेले जिते बेले रामचंद्र गेले बनवास समस्ते कांदिले विकले अवश्य कहले कि तुम्हार मन जीव पाई नगरे अन्य प्रकार मो देवी बुझाई ए दिगरे गल मन मन पाऊ
দিকে দিলে দিয়ন্তু বুঝাই আচ্ছা নগলে কি কহিবি ভারত পুরাণ রামায়ণ হব যদি রামায়ণ বলি করে দেই অছ কহি আসিলা বেলে খুশিরে আসি যাইছিলি হায় ভাল বিষয় শুনো না হ্যাঁ হায় পূর্ব দেবতা সর্বরি ভরতা গে ভূত বার্তা কলা প্রকাশ অশোক বনে বধু বন্ধু সিন্ধু কূলে প্রবেশ হাসর সরে ভাষা ভাসিলা দশ গ্রীব হাসর সরে ভাষা ভাসিলা আজ্ঞା ଯେତେବେଳେ ସୀତାକୁ ହରଣ କଲା ରାବଣ ଫିଟି ଯାଉ ତୁମର ହେ ବାଣୀ ସୀତାକୁ ନେଇଥିଲା ଘେନିଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତା ଝେଲେ ଉଠି ଗଲେ ଲଙ୍କାପୁର ନଗରଟା ନାଶ ହେଲା ସେଠାରେ କହିଲେ କି ତୁମର ପାଇଯିବ ମନ ଫିଟି ଯାଉ ତୁମର ହେ ବାଣୀ ବଚନ ଆସିଲା ବେଳେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ପ ମନରେ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଲେ ଅସୁର ମାନେ ଦି ମାଠିଆ ପାଣି କାନ୍ଦିଥିଲେ ଏ ଦିଗରେ ହଉନି ଆଚ୍ଛା ଯଦ୍ୟପି ଏ ବିଷୟ ନ ପାଇଲା ମନ ସାତଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଦେବା ଖାଣ୍ଟିଣ ଏଠି ତ ସରିଦେବା ସାତଖଣ୍ଡ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯେବେ ରାବଣ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ହୋଇବ ଲଢ଼େଇ ସେ ଦିଗରେ ଗଲେ ମୋ ମନ ପାଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଦଶରଥ ରାଜା କଥା ଦେବି କଘିଣ ଆହୁରି ଶୁଣିବେ ବାବୁ ମାନେ ମୋର ଡେରିଣ ରାମାୟଣର ଶ୍ଲୋକଟା ଗାଇଦିଅ ତ ବହି ପଡ଼ିବ ରାମାୟଣ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଶୁଣ ଆହେ ନିରଞ୍ଜନ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ତ ରହିଛି ଗୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର 120 ପ୍ରକାର ଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନହେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେବେ ବିଜ୍ଞ ଭର ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରିଥିବେ ଶ୍ରୁତି ଯାହାକି ଲେଖା ରହିଛି ରାମାୟଣ ପୋଥି ରାଜା ଦଶରଥ ଦିନେ ଗଲେ ବନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଗଣ୍ଡା ଜୀବ କରିବେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ହସି ହସି ଗଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୁତ୍ରକୁ ପୁଣି ସେ ବାଣକୁ ମାରିଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସିନ୍ଧୁ ମୁନିବର ନୟନୁ ଲୁହ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ଧାର ଧାରୁ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦଶରଥ ଗଲେ ଘରକୁ ମାନିବ କି ମନ ଲେଖା ଏ ରାମାୟଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପାଉନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗେ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦିଅ ଅବତାଇ ହେ ବିଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଡରିବେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରେ ନାହିଁ ତ ବମନ ରାମ ବାଳେ ମରିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ ହସି ହସି ବିଭୀଷଣ ପଶିଲା ଶରଣ ବ୍ରହ୍ମବାଣ ମାରିଣ ଭାଇକୁ ମାରିଲେ ସେଦିନ ବିଭୀଷଣ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ ପାଉନାହିଁ ହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଦିକେ ଥିଲେ ବୁଝାଇବ ଭଲେ ହେ ଗାୟ କମଣ୍ଡନ ଡେରିଥିବ ଶ୍ରୁତି ଅଶୋକ ବନେ ରଖିଲା ସୀତା ସତୀ ଦିନକର ବିଚାର କରିଲା ରାବଣ ବିବାହ କରିବି ଜନକ ନନ୍ଦନା ଶୁଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ କହିଲା ବୁଝାଇ ବାରଣ କରିଲେ ପୁଣି ଜନକ ତନଇ ହେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରିଥିବେ କର୍ଣ୍ଣ ସୀତୟା କହିଲେ ତୁ ଶୁଣ ରେ ରାବଣ ଏ ଶୃଗାଳ ହୋଇ ମୃଗ ଧରିବାକୁ ମନ କୀଟ ହୋଇ ପତଙ୍ଗରେ ଜିଣିବୁ କେଶନ
टेला होई पथर किए टेला होई दूरगिरे करिबु गिरिबर से दिन न शुणिला रे विश्रवा दुल्हाल शीत अभिशाप देले पाषाण होइबु रे अशोक वनरे से कथारे कि असित मोदी हाँ कले बुझाइबि रामायण पोथी यथा गायन मनाही प्रयोजन विज्ञम्बर मंडली मोर डेरिबे करण जो दिन शीत जो दिन राम लक्ष्मण नेला पाताल त्रिजटा कहिला मो मा सीता लंका कटकरे बैदेही बंदीरे हसी हसी आसीथिले पुणी से बनरे लंका महिरा बण नेला पातालकू लुह खसाइले पुणी सीता देखू देखू यही कथारे अछि कि तुम मती ए दिगरे गले मध्य पाउ नाही मती बेंगवती जन्म की करिबी गायन दिगरे मध्य नाही ओटे मोर मन हे विज्ञ मंडली मो डरी नथिबे श्रुति दिने हसी हसी गले जे गौतम दोहिती ए गले तीर्थकू बाली सुगिबकू धरिले कांधकू से दिगरे मध्य हो नाही मोर मन आउ केउ दिगे दिले दियंतु कहिण ए दिगरे नाही हैं करुणा सागर हरि कर ए विपदु पारी कर करुणा मोठारे कमला बरं काहिंगी ना ही करुणा किंपाई करुणा गुणा ए पापीर डाक प्रभु कर्णे ना सुण कर्णे की पड़िला पथर कर्ण गुह राई प्रभु हेल बधीर देख हसी हसी गला लंका नरपति जो दिन सेतु बंध प्रतिष्ठा करिला प्रतिष्ठा करिला विश्वबार बोला मागिला बर देवे बर देव हे ब्रह्मांड ठाकुर मारिण बाण घेन यही प्राणଙ୍କୁ बारण करिले सीतापति देखू देखू प्रतिष्ठा करिलु सेतु बंध मोर केमिति मारिबी मो ब्राह्मण ठाकुर से दिन रावण कांदी कांदी गला यही कथा गोटी रामायणे लेखिला दिगरे मध्य हो नाही पुराणटी भला पुराण आउची किछि रहउची भला गला बेले बाबू हसी हसी मुगली आसिला बोले दीधार लुह खसेई देली हाँ कांदी कांदी आइला केते कोनी सो नाही करि से निगल केते कहला गोही बाली बतले सब नाही करदिन हां हे देवे केते प्रकार पुणी बही रामायण केउठी गली पड़िला तुम्हर कारण आउ तो किए कांदी कांदी जाइछि हसी हसी पुणी देख किए जाइछि मो विज्ञ मंडली हेडेरी थिबे श्रुति जटायु दशरथ मोहित्र होइले से दिन मनरे पुणी सत्य कले हे मोहित्र मोर प्रथम रे जनमी मदाहार कुमार
ସେ ପୁଣି ଦାନ ଦେବ ନେଇ ମୈତ୍ରକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲାଖ ବିନ୍ଧି କରି ଯଦି ନ ଆଣିଲେ ପାଞ୍ଚାଳି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ମୁଖରେ ଲଗାଇଲେ କାଳି ଫିଟି ଯାଉ ଉପରକୁ ଗଣ୍ଠି ମୁଠି ତଳକୁ ଦେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପିନ୍ଧନ୍ତେ ମଚ୍ଛର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଗଲା ଫୁଟି ବାମେ ବାଜି ଡାହାଣେ ଗଲା କନି କିଳି ତେବେ ସିନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦ୍ରୁପଦ ଦୁଲ୍ହାଳି ବିବାହ କଲେ ପୁଣି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଫଳ ଧରି ଯାଉଥିଲେ ଜମା ବାସକୁ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କୁନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜନକ ବାଟେ କର ମାରିଲେ ଏ କବାଟ ଖୋଲ ଖୋଲ ଗୋମା ମୋର ଅପୂର୍ବ ଫଳ ଆଣିଛୁ ଆଜି ରାତିର ବୁଢ଼ୀ କୁନ୍ତି ମା ବୁଢ଼ୀ ଉଠି ନ ପାରନ୍ତି 5 ପୁଅ ଯାକକୁ ସେ ହସି କହନ୍ତି ଯେବେ ଆଣିଲ ଧନ ଅପୂର୍ବ ଫଳ ବାଣ୍ଟି କରି 5 ଜଣ ଖାଅ କେବଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ମାଗ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଲା ଏଇଟା ଫଳ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲା କୁନ୍ତି କହିଲେ ମୋର କଥା ତ ଖସି ଅଛି ଏ 5 ଭାଇ ଯାକ ବିବାହ ଦ୍ରୌପଦୀ କନ୍ୟାଟାକୁ ବିବାହ କଲେ 5 ଜଣ 5 ଭାଇ ବିବାହ ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପୁଣି ହେଲା ମିଳନ ଯଦି ନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଣ ଆହୁତି ଦେଉଥାନ୍ତି ପର ପୁରୁଷକୁ ପୁଣି ଦେହ ଦିଅନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ପଚାରିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ନାରୀ ଏଇଟା କିଏ ମୋତେ କହ ଆର ଭଉଣୀ ମୋରି ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଆଉ ଦିଅର ନାହିଁ ମୋର ଦେଢ଼ଶୁର ନାହିଁ ଏ ଲେଖା କଲେ ହେବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ମୋର ଦିଅର କିଏ ଦେଢ଼ଶୁର ନାହିଁ 5 ଜଣକୁ ଅଛି ମୁଁ ବାହା ହୋଇ ଦିଅର ଦେଢ଼ଶୁର କେ ନାହିଁ ମୋହର এইটা লেখিলা বাবু ভারত পর্বর যাহা কইগল হে পাইগলা মন যাহা কইগল হে পাইগলা মন আউ এক প্রশ্ন পচারিবি জানো পচার